Bigyan matawa. Si Jimboy guys oh. Jimboy, Dito dapat si Bugoy, Jimboy, and si Budoy. Bye. I'm a timer. Workout. Out the start. Let's go. Na. Downhill. Nakaw. Sa kaon na kayo. Let's go. Sheesh. Hi camera. That's guys, hi. 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 Musta man ka? Wow. Grabe ba? Jump man. Jump, jump. Wow. Nah, kadugay. Yeah. Go. Nah. Dari pagi ud. Li. Coba siguro.
istorya. Ay guys, last vlog na ko guys. Namula ko guys. Ay. Last mo Joe? Wala ko. Ano ko. Ha? Dug. Ayaw na ni Dora guys. Dora guys oh. Ano. Patay lamok eh. Ito patay oh. Patay lamok. Pa. Ako kaya na eh. Tulay. Dali na. Wow. Hi guys. Wow. Tempo lang. Dali na. Oh. Video ko. Far hike. Far hike. Wow. Strong. Skana eh. Gimana lang. Dali ra tulog no? Yan lang. Uy, guys, reels na sad guys. Okay, lawas. Taka. Malawas na. Go. Mani binaka pulba na climb dali guys. Technical kayo.
para mo tuo mo guys na technical to na sa vida. Ara guys oh. Ha. Pero ang view worth it kayo. Araw. Wow. Hindi pa naman oh. Wow. Morning view dari guys, pwede pa mo. Wow. Damn. Video niyo? Video ka? Sabi naka-portrait na. Wala. Woo! Welcome. Amanda. Ano ba last time yun? Sheesh. Ay, gusto nga. Curi dan lab. Curi ba? Hi! Hi! Aman taron. Dito, Bao. Ansa may dare? Bukid. Sa mga ngalan. Ikaw si Roar. Ikaw si ngalan. Roar. Aw, aw! Migo. Hi sa camera Migo. Na hi sa camera. Hi guys. Nabot namin sa peak. Sa Monte Vista Peak. Look at the view. Ano yung view guys? Worth it. Oh. So this pala eh. This is the view. Hello. Oh. Di man makita sa Pwede camera. gagili siya, no? This is the view guys. Sunset. And bye bye. Bye-bye. Pwede lang guys, sa kapot to Jimmy din eh. Bye bye.